Maison mayong adlaw kaninyong tanan. Tong hisgutan karon ang mahitungod kining kasulugan sa simbahan mahitungod sa Triduum. Usa man kining Triduum? Kini mao kini ang sa pinaka balaan o sagrado nga mga adlaw sa Kristohanong pagtuo. Kini nagsugod sa hapon sa Huwebes Santo o mahuman kini sa Easter Sunday. Nang tulo kini kaadlaw nga nagsaulog kita sa gitawag nitong central mystery of our Christian faith, the passion, death, and resurrection of Christ. Unsa man ang mga pasabot nato nining maong mga adlaw? Maigsoon usa kini ka selebrasyon nato sa buhat mismo ni Kristo sa pagluwas kanato. So ang iyang kinabuhi diha sa iyang kasakitan, kamatayon ug pagkabanaw. Ang mensahe sa gitawag natong Holy Thursday sa Huwebes Santo during sa evening mass nga nailhan usab nato nga Mass of the Lord's Supper. Dinhi mao kini ang panahon diin gitukod ni Kristo ang Eucharistia, ang iya mismo kaugalingon nga gihalad, isip mo ang bag-ong Paschal Lamb, bag-ong karnero nga gihalad. Sa daang kasabutan, karnero giihaw sa diha sa paghalad nila sa gitawag Passover, pero panahon ni Kristo, siya na ang Passover meal, siya na ang gipakaon, siya na ang kanon, dili na ang karnero. So kining Holy Thursday sa atong celebration karon, this commemorates the Last Supper of the Lord, the new Passover nga mao na si Kristo mismo. Unya niini ang dakong mensahe mao ang pagsangyaw sa gugma. So ang iyang Eucharistia o iyang pagtukod sa priesthood, sa pagkapari, mao kini ang nagdala sa misyon sa iyang gugma na siya mismo ang Eucharistia, siya mismo ang pari. Ug ang misyon sa matag usa sa paghigugma ay sa paghigugma nga nag-aalagad. Through the washing of feet, iyang gipadayag nga ang kinabuhi nga Kristohanon kauban nato ang atong isigkataw, atong limpyuhan ang ilang mga tiil. So meaning this is a service. Ang Ginoo iyang ipakita sa washing of feet na ang master nahimong sulugon. Panahon sa Good Friday o Biyernes Santo, we commemorate the sacrifice and the redemptive act of Christ's death. Okay? Atong gihinumduman dinhi ang iyang pag-antos, kasakitan o ang iyang paggilansang sa krus. Og niining maong adlaw sa kini kaadlaw sa pag-ampo, fasting and abstinence. O atong gihimo ang veneration of the cross as we commemorate the dead Christ on the cross. O kini nagpasabot sa paghalad ni Kristo sa iyang kaugalingon aron luwason niya ang katawhan diha sa sala. Sa Easter Vigil or the Easter Sunday, ang end part sa atong gitawag og Triduum, we commemorate the victory and the new life in Jesus. So ang pagkabanhaw sa atong Ginoo mao na ang kadaugan ni Kristo, ang kahayag batok sa kangitngit, ang grasya batok sa sala. So meaning niining mao Easter Sunday that Christ defeated the death, ang kamatayon wala makapildi, and the new life in Christ begins. Also may mga pamalandong nato nining gitawag nato Triduum. So may makuha nato pagtulunan. We can get that love leads to sacrifice. Love that leads to sacrifice. Then this sacrifice leads to redemption. And this redemption leads us to new life. So mura siyang domino effect. No? Ang gugma ni Kristo, ang gugma sa Amahan, padala si Kristo,
nahimong sakripisyo. Sa pagugma nagsakripisyo o sakripisyo nga nagluwas. So this is redemptive sacrifice. O kining maong redemption. Mao kini naghatag nato bago kini. So maingon nato nga ang Triduum mao ka ang usa ka buhat ni Kristo, the one unified act of Christ for our salvation. O hinaut-unta na makatuna nato kining maong nindot nga kahulugan sa atong kasaulugan sa Triduum. God bless.